मार्घेरिटा विधानसभा क्षेत्र में अभी भी बांस के पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं लीडू के कई गांवों के लोग। मार्घेरिटा में विकास की असली तस्वीर सामने आ रही है। एक पुल के लिए तरस रहे हैं मार्घेरिटा विधानसभा क्षेत्र के लीडू के टकलंग गांव के लोग। मार्घेरिटा के कुमचाई गांव पंचायत के अंतर्गत आने वाले कई गांवों को जोड़ने वाला यह एकमात्र पुल अब तक निर्माण नहीं होने के कारण वर्षों से कई गांवों के लोग आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस पुल के मामले में सरकार के वादे भी बेअसर साबित हुए हैं। वर्षों से आम लोग एक बांस के अस्थायी पुल से आने जाने को मजबूर हैं। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर उदासीनता के कारण आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लीडू के 1 नंबर टकलंग, हवाई पाथर, बिछागांव, हसाक आदि कई गांवों को जोड़ने वाला यह पुल अब तक निर्माण नहीं होने से लोगों में काफी रोष है। गांव के लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक भास्कर शर्मा को कई बार आवेदन और निवेदन किया, लेकिन विधायक द्वारा कोई ध्यान नहीं देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उल्लेखनीय है कि इस जर्जर पुल से रोजाना कई स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी आवागमन करते हैं। खेती के एकदम डेलीवरी केस एकदम मरी गई और लड़ा छाली पढ़ा छड़ा एकदम कष्ट होइसे। आमी एफाले पार आहा जावा पार हबले बहुत असुविधा आछे। आरो एटु दलंगटु হৈ গল बहुत बছर হল 30-40 বছর হবলে হৈ গল। এতিয়ালৈকে सरकार बनाई दिया নাই। एटु हेरी सरकार बीजेपी सरकार भी बनाई दिया নাই, कांग्रेस सरकार भी बनाई दिया নাই। এতিয়ালৈকে बनाई दिम कोई हदाय बছर आहे एटु करी फटो करी बोले बनाई दिम कोई तेतिया भोट पाबो ना, तेतिया भोट पाई पेला एकदम चुपचाप थाके। सरकार বিলাক একো কৰি দিয়া নাই। ইমান কষ্ট কৰি মানুহ আনা জানা একদম কষ্ট হয়। এতিয়া আমি দলংখিনি নবনাই দিলে আমি ভোট নদিও। আমি দলংখিনি নবনাই দিলে বা এই বছর বা আহা বছর লগে আমি ভোট নদিও। হতাই বছর আমি ভোট নদিম। দলং বনাই দিব তেতিয়াই আমি দলং ভোট দিম। রাইজে বিলাক জমা হৈ পেলাই নহলে আমি নদিও। আমি কিমান কষ্ট হইছে। 1 নং টকলং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি কুমচাই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 1 নং টকলং মাছগাঁও, টকবাৰী, হাইপথাৰ, তিনিহুটি, লুংচাই এনেকে কুমচাই গাঁও পঞ্চায়তলৈ যোৱা অহা যোৱা কৰা লগতে এই পথেদি এই দলঙেদি অহা যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি থকা অহা যোৱা কৰা ব্যক্তিসকল মানে দুখত ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে গত বহুত দিন আবেদন নিবেদন কৰা সত্ত্বেও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু লগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় দৃষ্টিকোণ নোহোৱাৰ বাবে আমি বৰ ক্ষুভিত আৰু লগতে তেখেতলৈ আমি দৃষ্টিকোণ হওক বুলি আমি এই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। এই দলংখনৰ বিষয়লৈকে মই ইয়াতে চচুৰবাৰী মোৰ ননা ককা দেউতাহঁতি ইয়াতে ঢুকাই পিনি এতিয়া আমি ৰাইজে নিজৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে ওলাই পিনি এইবোৰ দলংখন বনাইছো। এই বছৰ এইখিনি নাও আমি ৰাইজে কিনি পিনি কোনোৰকম পানী ডাঙৰ হলে স্কুলীয়া ল'ৰাখিনিক অহা যোৱা ডেলিভাৰী কেছ এইবোৰ কাৰণে সুবিধা লৈছো। এইবাৰ যদি আমাক এইটো সুবিধা কৰি নিদিয়ে আমি ভোটৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিবা এটা আমি ভাবিছো ৰাইজে এইবুলিহে মই ইমানতে অন্ত কৰিছো। অসুবিধা আমাৰ ইফালে বহুতো ৰাইজৰো এতিয়া আমাৰ আদিবাসীৰ ভিতৰতো এতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে। ইফালে কিবা চৰকাৰে দিম বুলি কয় সেইটো পাবলৈকেতো নাপায়। এইটো ৰাস্তাটো বাদে দিয়ক, যোনটো আঁচনি আহিছে এই আঁচনি নাই পোৱা বহুত ৰাইজে।